أهلا بكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ يوسف كليبالي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ صالح. بسم الله كنا كنا الحمد لله. على كان أني سرا كيرا لا. آمين آمين. donc an balima lajirikɛla aw mun bɛ k'an lajɛ nin waati in na ni aw b'a kalama an tun ye lamolikɛla ka masala dayɛlɛ ni an ka ustazi ye n'o ye ustaz Yusuf Kulibali ye a ye walawalali caman caman di a première partie kɔnɔna la nin fana bɛna kɛ a deuxième partie ye ɲininkali damadamani kɔnɔna la donc an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye teliya bolo ma ka ɲɛsin an ka ustaz ma. Ustaz, ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min bɛ an bolo ka ɲɛsin aw ma n'o bɛ taa kɛ lamolikɛla yɛrɛ kan ka jogo jumɛnw de ta walasa ka lamɔko in bɛ matarafa a bolo. O ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o de ye n'a fɔla ko lamolikɛla kan ka diyaɲɛ yɛrɛ matarafa cogo jumɛn ni a ka lamɔden ye. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. An bɛ i fo kosɛbɛ kosɛbɛ. An y'i ka ɲininkali faamuya yani n'o de ye lamolikɛla kan ka kɛ cogoya jumɛn na walama ka diyaɲɛ denmisɛnnin ka diyaɲɛ matarafa cogoya jumɛn na. Diyaɲɛ bɛɛ kɔrɔ tɛ denmisɛnnin ka diyaɲɛ bɛɛ kɔrɔ tɛ k'a fɔ i k'a ka besoin bɛɛ lajɛlen k'a ye yani cogoya jumɛn na a mana fɔ ko baba n mago bɛ nin fɛn masina in na e ka wuli k'o bɛɛ lajɛlen lase a ma ayi kɔrɔ t'o ye a kɔrɔ ye jumɛn de ye i ka denmisɛnnin don gɛlɛya da fɛ i k'i ɲɛ tugu tuma dɔ la i k'a don gɛlɛya da fɛ walama kɔnjew kɔnɔna la i k'a bila k'a don gɛlɛya da fɛ a ka taa warimisɛnninw ɲini walama a ka baara dɔw lajɛlen kɛ i n'a fɔ an ka bamanankan na an b'a fɔ cogoya min na ko yanni i ka maa dege jɛgɛ dun na i k'a dege jɛgɛ minɛ la ala k'a ni sababa bɛn. O ɲininkali jaabi o diyara an ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali filanan o bɛ kɛ min ye sisan ni min bɛ taa den lamolikɛla yɛrɛ la lamolikɛla keguman o ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye a fana bɛ a ka keguya kɛ cogo jumɛn a ka lamɔ yɛrɛ kɔnɔna la. Alhamdulillah Sheikh Saleh ala k'a ni sababa bɛn. Amina. Fa kekuma lamɔ kɔnɔna la o de ye fa ye fa min bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bila a tayɔrɔ la yani a bɛ gɛlɛya kow la nɔgɔya tɛ yen nɔgɔya kow fana na gɛlɛya fana tɛ yen a bɛ kɛ denmisɛnnin c'est comme denmisɛnnin tɛ a dɔn k'a fɔ baba bɛna nɔgɔya waati min na baba bɛna gɛlɛya waati min na yani lamolikɛla kɛkuma bɛ kɛ i n'a fɔ nɔn si bɛ cogoya min na a tɛ couleur kelen da cogoya min na dɛ fa kɛkuma bɛ kɛ o cogoya de la masala n'an y'a ta k'a lajɛ an bɛna misaliya kunkurun di bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ misaliya min kɔnɔna la den fitinin filɛ nin ye a bɛ taa san 2 sɔrɔ yɔrɔ min na n'a ba bɛ n'a dabɔ a ka dabɔli in kɔnɔna la a bɛ kasi dɔw kɛ bamuso b'i ja o kan walasa a ka se ka dabɔ o kɔnɔna in na a ka di ba ye mais o waati in na a bɛ gɛlɛya k'a kan pour que a ka se ka pied a ka se k'a yɛrɛ ta a kana dulon ba la o kɔnɔna na o waati in na gɛlɛya bɛ ka kɛ dɛ n'a y'a ni hinɛ ta a tɛ se k'a dabɔ o ye dɔnnikɛbagaba dɔ ka kuma ye n'o ye Ibn Jawzi ye silamɛya jɛturaba dɔ de don ala k'a ni sababa bɛn. Amina. O ɲininkali fana ko jaabi o diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali yɛrɛ sabanan ye teliya bolo ma sisan i ye walawalali kɛ mɔgɔ keguman kan ka a ka keguya kɛ cogo jumɛn lamɔ yɛrɛ kɔnɔna la i yɛrɛ fana ye misaliya di o la sisan an bɛ fɛ k'a lɔn sisan yala lamolikɛla ɲuman jɔn de ye lamolikɛla ɲuman yɛrɛ ye i bɛ se k'o yɔrɔ walawala. Alhamdulillah lamolikɛla ɲuman o de ye lamolikɛla ye lamolikɛla min a bɛ se ka nɔnabila kɛ sigida kɔnɔna la a ka denmisɛnninw na walama mɔgɔ wɛrɛw la cogoya bɛɛ lajɛlen na ni sira jumɛn a bɛ se k'u bila hɛrɛ sira kan i n'a fɔ a bɛ se k'u gɛn ka bɔ ɲuman sira kan cogoya min na walasa u ka se ka kɛ sini jɛturaw ye diinɛ nin kɔnɔna la a kana se ka nɔ bila u ka diinɛw la o de ye lamolikɛla ɲuman ye ala k'a ni sababa bɛn. O ɲininkali jaabi o diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkali yɛrɛ naaninan ye teliya bolo ma n'o ye tiɲɛ fanfɛla ye tiɲɛ yɛrɛ a bɛ lamarasa cogo jumɛn ni denmisɛn yɛrɛ ye lamɔ yɛrɛ fana kɔnɔna la toujours. Alhamdulillah rabbil alamin a faamuyala k'a fɔ tiɲɛfɔ o ye an ka silamɛya nin tagabolo dɔ ye. A bɛ ten. Tiɲɛfɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam an ka tiɲɛ fɔ an kumakanw a tiɲɛ ka ɲi an kumakanw na a n'an kɛwalew la surtout lamɔ kɔnɔna la cogoya jumɛn na alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko muso silamamuso ɲuman n'a y'a denmuso wele k'a fɔ ko karisa ni m'i dajɛ n bɛna jakumani wele a y'a dajɛ e ma jakumani wele walama
iye jakuma iya lasra ka lada je ko parce que ibina jakuma ni wele ko ni ma jakuma ni wele i ka dala ka fɔ i ye galon tigɛ o misaliya masala ni i ko den ma n bɛna taa sugu la ni mi daje ni taara sugu la n tɛna sugumɔ d'i ma i tagara i mana sugumɔ d'a ma i ka dala k'a fɔ o bɛ jate i kunna galon tigɛbako kelen ye ala k'a ni sababa ma inshallah o ɲininkali fana kɔjabi o diyala an ye an balima lajɛlikɛlaw donc an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali laban ye n'o ye hikima yɛrɛ ye lamɔkɛla bolo yɛrɛ hikima yɛrɛ n'o ye a bɛ fɔ fɛn min ma ko ka fɛn bila a bila yɔrɔ la hikima kan ka matarafa cogo jumɛn lamɔbaga yɛrɛ bolo tumana min na a bɛ k'a ka denmisɛnw lamɔ ala k'a ni sababa bɛɛ kodɔn ye fɛnba le ni ala ye kodɔn di mɔgɔ min ma i ka da la k'a fɔ a ye fɛnba d'i ma surtout lamɔ kɔnɔna la nka lamɔ bonda kɔnɔna la laɲini min bɛ kodɔn na yan o de ye fa ni ba ka kodɔn o bɛna lamɔ kɛ waati min na fo k'a sɔrɔ fa ni ba ka bɛn fɛn dɔ de kan k'a fɔ an k'an den lamɔ nin kɔnɔna la fa mana kuma min fɔ ba man tɛ k'o contraire fɔ walasa lamɔ kana se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ laɲini ye o kodɔn de ye o fana kɔnɔna la e bɛ taa sɔrɔ den o bɛ den bila fɛn dɔ de kɔnɔna la facɛma b'i janto o kan ni ba ko ko den pininen don ba kan facɛ kan ka o respecter k'a fɔ i pininen don i ba ko k'i tɛ nin kɛ i pininen don mais facɛ man tɛ k'a fɔ mama ka pinili tɛ pininen sa tɛmɛ ka bɔ yen o fasugu nin na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila den ka lamɔ la i n'a fɔ cogoya min na o fana bɛ se ka fɔnkɔɲɔgɔnya don aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na lamɔ kɛcogoya la ala k'a ni sababa bɛn o diyara an ye nka an bɛ to kodɔn yɛrɛ hukumu kɔnɔna la komi i y'a yira ko fa ni ba olu de kan ka kodɔn matarafa walasa den ka lamɔ a bɛ timɛ cogo min na nka est ce que kodɔn yɛrɛ o a bɛ giriya ba de ka kote la wa walima a bɛ giriya fa de ka kote la walima o fila bɛɛ lajɛlen kan ka niyɔrɔba kelen sɔrɔ kodɔn in kɔnɔna la den yɛrɛ ka lamɔ la alhamdulilahi rabbil alamin a tɛ taa kote fila la koyi a u fila bɛɛ lajɛlen ka responsabilité de don sabula n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la barisa n'i y'a ye n k'a fɔ parce que den bɛ waati min kɛ ni a ba ye o de ka ca ka tɛmɛ ni a fa ye n ye kuma fɔ ka bɛn o yɔrɔnin de ma i y'o yɔrɔ min fɔ o ye mal organisation de o ye mal organisation de sinon adamaden o adamaden ni organiser la den bɛ waatinin min kɛ ni a ba ye o waati dɔnnen don o ye a fitinin ye ka na bila san 2 san 3 la e bɛ taa sɔrɔ a b'a ba lazimiya a bɛ waatinin min kɛ ni o ye o kɔnɔna la e fana bɛ se ka fɛn dɔ di o ma o waati la sinon laɲini bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni den sɔrɔla a bɛ waati min kɛ n'a ba ye o kɔnɔna la a tɛ se k'o kɛ ni a fa ye ni a ba ye n'a kɔrɔbayala o la o kɔnɔna la u b'u organiser ka bɛn ni den ka fɛn ye waati min na ni den ko baba n bɛ fɛ an ka taa nin yɔrɔ la i kan k'i programmer ka bɛn o de ma ka waati di a ma ka se ka hakilina dɔn ka dɔn i muso bɛ ka bamuso in bɛ ka lamɔ kɛ cogoya min na est ce que ani ka lamɔ bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ wa ni o lamɔ tɛ ka taa aw bɛ sigi aw mɔgɔ fila a bɛ k'a fɔ i bɛ ka den in lamɔ nin cogo la tan a ye sa i ka nin yɔrɔ yɛlɛma a k'a kɛ nin cogo la tan walama ni waatinin min b'i bolo o kɔnɔna la i sa kosɛbɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na i ka waati di den in ma i ka se k'a ka lamɔ matarafa cogoya min na i n'a fɔ ba bɛ waati di a ma cogoya min na sinon n'o kɛra ba ka waati dilen bɛ caya den ma ka tɛmɛ fa ta kan ala k'a ni sababa bɛn amina yarabi o diyala an ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc an balima lajɛlikɛlaw ni waati na a yɛrɛ y'a lamɛn sisan dɛ Ustaz Yusuf Kulibali a ye walawalali caman caman di lamɔkɛla kan ka jogo minnu ta walasa a ka lamɔ bɛ matarafa a bolo a y'a yira k'a fɔ ko a dɛnni bɛ sigi ka fɔ ka bɛn de la bi maana masa fila bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya den ka lamɔ la ni bɛ taa sɔrɔ ni défaut dɔ bɛ ba ka fan fɛ fa kan k'o dilan ni hikima ye ni défaut dɔ fana bɛ fa ka fan fɛ ba yɛrɛ fana kan k'o dilan ni hikima ye walasa den ka lamɔ o bɛ matarafa donc nin ye an ka kumakan laban ye an bɛ min minɛ an ka ustaz yɛrɛ bolo a bɛ se ka kumakan laban min fɔ sisan k'a ɲɛsin lajɛlibaw ma nin waatinin na alhamdulilahi rabbil alamin kumakan laban min bɛ n bolo o ye foli dɔrɔn de ye ka ɲɛsin an lajɛlikɛlaw ma nin waati in na minnu bɛ an ka fɛnw partager la Yelen TV page kan ani minnu bɛ a partager la WhatsApp ni Facebook an ka foli bɛ olu ye kosɛbɛ kosɛbɛ ala k'an u sara ni hɛrɛ la amina yarabi donc an balima lamɛnnikɛlaw an balima lajɛlikɛlaw ni waati na folikan bɛ di aw de ma aw mun ye sɛgɛbali ɲinabaliw ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a b'an ka émission partager réseaux sociaux sanfɛ
Facebook sanfɛ ani YouTube yɛrɛ fana ni kɔnɔna la a fana bɛ a yɛrɛ abonné a kɔnɔna la ni ala sɔnna ma a bɛna fayida caman caman sɔrɔ Yiren TV yɛrɛ ka page kan n'o ye Facebook ye ani YouTube yɛrɛ fana ni kɔnɔna ye. Ça a été un grand plaisir pour nous de partager cette émission avec vous. Sachez que le thème de ce jour est terminé aujourd'hui. Donc ni ala sɔnna ma an bɛna don thème wɛrɛ kɔnɔna la lɔgɔkun nataw la inshallah ta'ala. Folikan bɛ di an ka cameraman ma n'o ye Tanu Swalihu ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a b'an ka bila kɔnɔna la an bɛ tila ka folikan fana di Musa Kamara ma ni ale bɛ an ka montage n'a ka mixage kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ala ka an ni o bɛɛ lajɛlen sara kayira la n'an sera nin yɔrɔ nin na an bɛ baro sunzuri yan an b'a fɔ aw k'an bɛn sigida wɛrɛ kɔnɔna la d'ici là portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.